Kopi Senangan Serpon, Salam Malaysia Madani, Miampai Kadahoi Fenijo, it kabar Aidusun Debainat ke telu tulan ke turu 2023 telu. Masa Perintah Pegun maganda kepobian da telu nahatus 2 riang ringgit, dit nonuan dat kesegaan dit Luguan Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai pegupan posikap kepengonjuran dat pelan kitimpu teniba meneribau hal kepenahakan waig in Sabah. Kemudahan Menteri Ketelu Datuk Insinyur Syah Helmi Yahya mina baras puran kuasa teknikal nak meeting nad mentak mina narisid kerlanad kepobian kau sinandila. Walau bagaimanapun di peringkat negeri kita terus jalan dan usaha menstabilkan bekalan air yang saya berpendapat ianya sudah mula dirasai oleh sebahagian daripada penduduk di sekitar kawasan Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Putatan. Datuk Salmi Hampir Menteri Kerajaan Tagayan Urban dan Kepabaran sarana penguat pindah magan Minggu Integriti Kementerian Kerajaan Tagayo KKR Sabah menyampai kopisan emergency dilo. Naputan Daudot masagan nugid kopisan waig papanau tinggi saman o sikap mentok menanduli pagirat kapanahakan waig id paguniti lobi-lobi id kainan Kota Kinabalu Tuaran Putatan. Id pibarasan kerajaan papasang pipe mantan lojid pengobatan talibong duo nga aruhay nad kogirat kapanawat kerajaan do ton bayno. Damutilo karet Minggu Integrity KKR kikalansanan ni Datuk Salmid moidoin sanan kopisan emergency nga isribadilo kanud pagirat papobas dot karalanan integrity. Minakiano yo doin sanan tupisor dot kasari tumanud kotoran kapatunudan ngait magano the project montok mengilag dot kasansalan pamugunaan kasala dot kuasa. Nakapanaw lagi pinambasaan batos hingga penuapan IBR sesid sinumayan sijil IBR diit mulahingan ngad kopisan sinasi diit Suruhanjaya magantog penuapan Malaysia SPRM. It Kaupisan Pendudukan Keselaan JSJ lengkap tupis polis kontingen IPK Sabah minggisam papenau pendudukan pemegakaman mentok meganteb keingkasan kes keselaan pornografi tenganak. Tumanud beros dit melahingan meneguang polis Sabah Datu Joteh Dikun pinamagakaman bebeswaguh napa ngadanta kinimpunan tahun baina deputatan. Penersidan statistik kes bebos Datuagu man pelo isu ang timpu teruhai. Pihak Jabatan Siasatan Jenayah akan mengadakan operasi risikan sekiranya terdapat di negeri Sabah, maka kita akan mengambil tindakan. Memang ada beberapa tangkapan sebelumnya yang dibuat oleh pihak JSJ. Tumanud ruputan di bagian peneludukan seksual konduan tanganak di Hapudamuisa Bukit Aman, Sabah hot pagun keapat babas takas ot kesalahan pornografi tanganak miampai 300 turun pada 5 kes di nakoruputin pelatan 2000 habdamualu gisom.baino. Kagumuan de kes dit kapampad kapakitanan mayad piramutan patanu.video. Idatu Joti University sarana penguat kinatakan piramitan kerajaan mulaingan polis watas penampang. Id pelatan dit DSP Muhammad Aris Ibrahim DSP Saimi Newton id longkad tupis polis watas penampang. DSP Muhammad Aris papanad keraja Datuagu sebagai mulahingan polis watas kudat DSP Saimi dit pagulu iti mulahingan bagian ketaguangan polis marin wilayah apat Kota Kinabalu. Hit Kementerian Kemulakan Sukan Sabah KBSS menerisid pemusrahan menuridang dat kompleks sukan Kinabatangan. Dila dat kesudang tuatas dila nakanud pinapalabus atlet tegumu dit kehup kumat keburunan sukanid pagunditi. Menghup Menteri Kemulakan Sukan Datuk Fairuz Rendan minabaros hal dilo tumano.com ngoyo ginayad tana nun kapanao hanopod miampai sonong nga pikiran panjuran nilad to narikot. KBSS masagan logid monorisid at kasusukupan nga isukan diit mamagunod pangisalangan id patatongkop pagun. Kita masih menunggu lagi lembaga sukan punya laporan. Yang pertamanya kita fokuskan dulu kepada kompleks-kompleks sukan yang sudah diumum pada tahun lepas tapi belum lagi ada pelaksananya karena permasalahan tanah ataupun sebagainya, dan juga kita memfokuskan kawasan-kawasan kompleks sukan yang baru di setiap daerah karena kalau kompleks sukan ini pun kita kerajaan negeri ada
kemampuan untuk melaksanakannya. Jadi ketambatangan ini pun tidak terlepas dari perancangan itu juga lah. Pembinaan kompleks ini sebenarnya sudah kita mohon di peringkat persekutuan. Dan ketika ini peringkat persekutuan masih menunggu juga masalah yang sama tentang status TADA. Dan proyek itu ataupun permohonan itu tersangkut di situ saja. Naruban yalad kapabaran untuk kinantakan walay pengungkap Aidiladha unit tulun mamuruan keburuan dan magigian UPPM lamag id kinabatangan. Pinatahak untuk kinantakan dilo o penghupan kinumad walon hatus tulun asusa mantad kampung id ponong lamag kad kantutunan katil tulun sumakit idwalay omit sumikul kigampotan tasonong. Hingga zaman da Sabah pagirat permutan tan pemurnan ketumbuluyan nakagampot dat isa pekagu keburunan miampai nakarikatan di Shanghai Airlines di Tadaw Kanihab. Ilanad company ketuludan kedua mantad sina di pinapatimpun ketuludan mitilambus da tikit Tadaw kumad kota Kinabalu sinmusuhut kinaburunan operasi China Southern Airlines di tulan keempat. Manghup Menteri Ketumbulian Kawasan Kawanan Pasarili Ponagi Penarikahon Ketindanan Ketumbulian Sabah Datu Johnston minamaramit kinarikatan di hatus 50 siam sumakad ketuludan koisod Shanghai Airlines ganad kapal tutumulus sa pamagunan kota Kinabalu. Idiso kinapailan minamisunod Datu Johnston do pihupan karajad miampad komponid ketuludan dilo pokito da isat lang kigunod pasunid piramutan sa pamagunan Lobby agirot kapangukab kasiwatan datuwago monto keburunan ekonomi kawabasanan. Kikalansanan Sabah datuwaya tasonong mantad katuludan mitilambus dilod montok papaintutun ketambulian kadagangan pirotian kawabasanan pelatan.go22 wilayah. Mantad nakarikatan komponid katuludan dilo Menteri Ketambulian Kawabasanan Kawanan Pasarili Datu Christina Liu Datu Johnston minagyampai tinimungan buagian takas kementerian sinumakait ketuludan dilo kinumad Shanghai montok ketumbulian keraja id sina diit kapampai da Shanghai Xian Beijing. Kinutambulian dilo montok miboros hal kapahompit ketumbulian magihum kesewatan miyuhup keraja. Sistem pemutanaman datwagu memagunakan teknologi hidroponik, aquaponik, fertigasi na timpunan dat memaguna di tulun mengindapu pemutanaman dua atas pinampang mentak memutanam dat kinatuan. Memaguna dilad Internet of Things IoT di pepanu tulun mengindapu menimung memerisa mengilah datad kekabunan dila miampai asanang. Minanimpun farm toko Gerard Thomas Wong minabaros pemagunaan teknologi dilo mga tren babaswago memagunad gadget montok papanod karajad mayad piramutan. Kano nagilad mamagayat ginawa di sumukad ngaid pamutanaman datuago noong piradan pamutanaman basanan di paguluhidte. Adalah satu tren atau anak muda looking forward untuk benda-benda begini. So saya percaya apabila kita pelbagaikan lagi sistem atau teknologi dalam sektor pertanian ini sedikit sebanyak dia akan memboost atau dia akan menarik lebih ramai belia atau B40 untuk mencuri dalam sektor-sektor pertanian moden ini. Kakabunan dilo karamit insentif pengupan mantad ketinanan kukumabun penampang RISDA wakan na pangagaran agro amulok garan agro takanon montok kupengkas asil kepalabusan. Gisambay nakano farm tokod minanuridong hopod walad otomong duatas penampang dit kiharangay sistem pamutanaman kinutuan ki teknologi wago sway ko aparokis misakadong amiampait agency ngad iradat kaupisan kaburunan kautandan tulun Kementerian Kemulakan sukan Sabah montok menhak pinsingilan teknikal kumwad kemulakan tulun ngad B4 hopod. Lebih 300 tulun tinumanud pina pemburu kem Music Bayu 2023 nanjur selinai dat 2 tadaw idinanam. Dulu dila dat kesan peragatelaan terurukut pemburunan kreatif kota Kinabalu Bayu nakaramit kina tenudan tegumu mantad labus nakainan iradat Brunei Darul Salam.
Abawa yang dilo nakaramit pinanghupan kerajaan polis Dr. Rajad Malaysia o emergency magantop dadah kebangsaan EED ke Kota Kinabalu. Ilan na pa nga kikotusan papayangkas pamarunan tunian koyanan it manhak toilaan toilaan kreatif kumad tulon ngad aparagat dilo dit kanod paburod pamarunan pamalisisan labi-labi tangad Kamulakan. Ini bermaksud bahwa camp ini cuba memberi kesedaran kepada pemain-pemain industri dalam muzik supaya bukan setakat bermain muzik itu sahaja, tetapi mereka harus melangkah ke hadapan dan menyusun membawa aktiviti dan karya muzik ini supaya boleh dikomersialkan. Hasil daripada penganjuran camp ni, apa yang kami lihat, ini adalah first time di Sabah dan respon dia agak positif. Pemuzik mendapat satu platform baru yang mana satu platform yang membuka mereka kepada orang lain yang bukan daripada golongan muzik. Kehadiran kami di sini adalah sebagai satu organisasi yang mana menyokong. Samping itu kami melaksanakan satu program yaitu kami agikan template untuk bagi kesedaran kepada peserta-peserta di sini. Dan kami menyeru dan juga memberi kesedaran kepada mereka tentang gaya hidup sehat dan juga terutamanya bahayanya najis dadah, terutama di kalangan anak-anak muda itu. Narubahan nilad RTM untuk penumpusan program Camp Music Bayo 2023 inanam. Lansanon o tababayan dilod ano papatilambus do taurita daw, diit kapangunsub di tulon ngad aparagat toilaan torurukot do tumilambus minggisom id kaganaan tunian o magihom kono-anuan miyampay tasanong. Ingkatat kabar Aidusun Bainad, Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Ponsiko Mantado Fenijo.